Hmm. I-post muna, James. Post lang ha. Post lang yung post. Alam mo yung post? Tapos papunta ka dito. So, dito na, James. James. Ha? Ano, James? Ang dami guys. Ay na, dami. Maliliit man. Maliliit man. Ito. May isda pala dito na ganito. Parang isda ng lake. Yun o, bunog. Lapya. Oo, may bunog pa. Lapya din. Oo. Sus. Pwede na tayo mag-uwi, James. May ibang ulam na. Ano, James? Hindi pa naman na, James. Pindutin ko yung red.